Hi everyone, my name is Sangayu Komang Yuli Ulandari and I'm from 6A class. So today I'm going to interpret about the coronavirus video and it's from the Guardian News and I will interpret it from English to Indonesia language. And we check the video. This is an outbreak of disease that started in Wuhan, it's one of the central Chinese cities. Ini adalah wabah penyakit yang dimulai di Wuhan, salah satu kota di Cina bagian tengah. Caused by a novel coronavirus. That means ini disebabkan oleh coronavirus baru. it's brand new, so new that actually it doesn't have a name. Yang merupakan virus jenis baru dan virus ini belum memiliki nama. It's from a family called the coronaviruses. Ini berasal dari keluarga yang disebut virus corona. The symptoms of this illness are pretty mundane on the face of it. It's a dry Gejala penyakit ini cukup biasa di permukaan tersebut. cough, fever, and then breathing problems. Itu adalah demam, batuk kering, dan kemudian masalah pernafasan. Quite mild in lots of people. Yang tampak cukup ringan pada banyak orang. And probably those people don't end up in hospital at all. Dan mungkin orang tersebut tidak berakhir di rumah sakit sama sekali. We only know about the more severe cases. Kami hanya tahu tentang kasus-kasus yang lebih parah. Which is where people have gone on to develop viral pneumonia. Yang mana orang telah mengembangkan virus pneumonia atau virus radang paru-paru. And those people obviously end up in hospital. Dan orang-orang tersebut jelas berakhir di rumah sakit. And all the deaths have been amongst those people. Dan semua kematian terjadi di antara orang-orang tersebut. This brand new coronavirus came from animals and it's believed that the source was actually a seafood market in Wuhan. Virus corona baru ini berasal dari hewan dan diyakini bersumber dari pasar makanan laut di Wuhan. Which also sells wild animals. Yang juga menjual hewan-hewan liar. So far as we know, sejauh yang kami tahu, all the cases have come out of Wuhan. Semua kasus telah keluar dari Wuhan. So some of these people are in places like Thailand and Japan. Jadi beberapa orang-orang ini berada di tempat seperti Thailand dan juga Jepang. But they haven't picked it up there. Tetapi mereka tidak mendapatkannya dari sana. Actually got it in Wuhan. Sebenarnya mereka mendapatkannya di Wuhan. Dan kemudian mereka berpergian. In China, where the most cases are. Di Cina, di mana kasus terdapat kasus terbanyak. It's older people who are ending up in hospital with it. Adalah orang tua yang berakhir di rumah sakit. They're usually over 40. Dengan ini mereka biasanya berusia lebih dari 40 tahun. And the very youngest person diagnosed is about 13 or 14 years old. Dan orang termuda yang terdiagnosis berada di sekitaran umur 13 atau 14 tahun. So it doesn't appear to be affecting small children. Jadi virus ini tampaknya tidak mempengaruhi anak-anak kecil and those who died tend actually to have underlying conditions. Dan bagi mereka yang telah meninggal cenderung memiliki kondisi yang mendasarinya. They're frail. Seperti kondisi yang lemah,
atau mereka mungkin sudah memiliki penyakit jantung or cancer already, atau kanker. and so they're vulnerable. Jadi mereka tentu rentan akan hal ini. Basically, their immune systems are not very robust. Pada dasarnya sistem kekebalan mereka tidak terlalu kuat. And they're going to find it very hard to fight off a virus. Dan mereka akan merasa sangat sulit untuk melawan virus ini. We've only just discovered that the new coronavirus Kami baru saja menemukan bahwa virus corona baru ini is actually transmitted from one person to another. sebenarnya ditularkan dari satu orang ke orang lain. It was hoped at first, actually, that it just came from animals. Pada awalnya, virus ini diduga bahwa ini hanya berasal dari hewan, As all coronaviruses do. seperti virus corona pada umumnya. But now it looks as though it is actually passed from one human being to another. Tetapi sekarang sepertinya ini benar-benar ditularkan dari satu manusia ke manusia lainnya. So we've got people-to-people transmission because the market's been closed for some time. Jadi kami mendapat transmisi orang ke orang karena pasar telah ditutup selama beberapa waktu. And there are cases in people who've never been named. Dan ada juga kasus pada orang yang belum pernah mendekatinya atau mendapatinya. So there actually isn't any treatment at the moment at all. Jadi sebenarnya belum atau tidak ada pengobatan saat ini sama sekali. Because this is a virus, and Karena ini adalah sebuah virus antibiotics won't work. dan antibiotik tidak akan bekerja They only work against bacteria, karena mereka hanya bekerja melawan bakteri, not viruses. bukan virus. So that's all the interpretation of the coronavirus video from English subtitle to Indonesia subtitle. And thank you.